Hey guys, I'm back for another video. Nasa tayo atong dagan for how many days nga wala ko nag-jogging dira na Japan sa kwartal. Pero kay kapoy lagi boy gana idagan. So here I am. I'm back. So na video na sa ta. So I don't know kung mag 5 km ba ko ron or mag 6 km. I don't know lang, basin 3 km na tako to. So I hope makaya na ko. So let's go. Kwartel no. So dili na ako magtipuyok from here. Tuyok pa sa simbahan. Likod sa simbahan di ay no. Tuyok ta diri. So let's go na. Start na ta kay. Happy na magabi. So dapat maka 3 to 5 km ta today or 6. Let's go. Ang gagawin na ito. Hapit na ta 1 km. Let's go. 1 km. Let's go, let's go. Lapan tayo for this video. 1 km na ta. 1 km pa gani, grabe nagsingot. Grabe. Perfect kayo ron pa. So, padahin ta. Let's go. Okay, 3 km more. Ay, grabe na yung singot ako. Grabe, perfect kayo. Balag ko hangin ba? Balag ka pero grabe yung singot ay. So, ingan na buhaton sa kita kadlaw, no? Para always ta healthy ba, no? Mag-jogging ta, dagan-dagan. So, let's go na. Bakit yung kahoy? Bakit yung mga kahoy? Sayang kayo. Very bad kayo ay. Hindi itong tag-view. Okay, 2 km na lang. So, mainta, madalaran natin ng 6 ron. No? Kung makaya na to ang 5 mag 6 ta. No? Let's go, let's go, let's go. Okay, let's go. Happy na. 1 km na lang. Let's go. Teka na kay Grunners ay. Mahapsara natin ni Ron. 1 km na lang lagi. Let's go. Ikat biya kahangin ay. Let's go. Hapit na. Let's go. The last 200 meters na lang. Dagit na natin eh. Okay, naman ragyan ya. Ay, so pod, no. So don't forget to follow.